आजिर सेसन रे आमे डिस्कशन करिबा पिला माने ओडिशा जीके रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा को एथरा आमे डिस्कस करिबा। तो एटा होची पिला माने ओडिशा जीके रो पार्ट 2। तो चलंतु स्टार्ट करिबा क्लास। तो देखंतु पिला माने फर्स्ट क्वेश्चन रहिची, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द ओडिया मूवी फुल्ल चंदन। ओडिया मूवी रो फुल्ल चंदन रो डायरेक्टर के पिला के माने रखिबे पिला माने मोहम्मद मोहसिन ओडिया मूवी रो फुल्ल चंदन रो डायरेक्टर। तो यही मूवीटी रिलीज केबे होइथिला पिला माने रखिबे 1982 रे। 1982 रे यही मूवीटी रिलीज होइथिला। तो यही मूवी पई ओडिशा स्टेट फिल्म अवार्ड मध्य मिलिथिला। कोन पई कि बेस्ट डायरेक्टर हिसाब रे काहाको मोहम्मद मोहसिन को माने रखिबे। राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने, व्हेन वाज द स्टेट नेम ऑफिशियली चेंज फ्रॉम ओडिशा टू ओडिशा। केबे ऑफिशियली चेंज करा गला ओडिशा टू ओडिशा केबे पिला माने रखिबे 2011 मसिया रे। 2011 मसिया रे ऑफिशियली चेंज करा गला ओडिशा टू ओडिशा माने रखिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने, हाउ मेनी स्टेट डू ओडिशा शेयर इट्स बॉर्डर विथ। तो आम स्टेट को केतोटी राज्य बॉर्डर शेयर करूछि पिला माने। ओडिशा केतोटी राज्य निजरो बॉर्डर शेयर करूछि। केतोटी पिला माने रखिबे 4टी स्टेट पिला माने। कोन कोन? वेस्ट बेंगल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड पिला माने। तो वेस्ट बेंगल एडा उछि पिला नॉर्थ रे रहिला, नॉर्थ रे। आउ छत्तीसगढ़ एडा उछि पिला माने वेस्ट रे रहिला। एंड आंध्र प्रदेश एडा उछि पिला माने साउथ रे रहिला। आउ झारखंड होची नॉर्थ रे रहिला। तो ए 4टी स्टेट हमरो ओडिशा को लागि कि अछि बा निजरो बॉर्डर शेयर करूछि माने रखिबे। तो राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा बिफोर इंडिपेंडेंस। स्वाधीनता पूर्वरु ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री के थिले पिला माने। स्वाधीनता पूर्वरु ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री के थिले माने रखिबे पिला माने कृष्णचंद्र गजपति माने रखिबे। कृष्णचंद्र गजपति थिले पिला माने ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री माने रखिबे 19 जुलाई 1937 रे। सेही समय रे आम ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री थिले माने रखिबे। जदि आफ्टर इंडिपेंडेंस जदि पचारिबो ताहेले हरकृष्ण महताब माने रखिबे। तो राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने, हु वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन द 13th ओडिशा स्टेट फिल्म अवार्ड। 30तम ओडिशार स्टेट फिल्म अवार्ड काहाकू दिया हिथिला बेस्ट डायरेक्टर हिसाब रे काहाकू पिला माने रखिबे मनमोहन महापात्र को बेस्ट डायरेक्टर हिसाब रे अवार्ड पाइथिले। केउ मूवी पई पाइथिले माने रखिबे भिजा माटीर स्वर्ग। भिजा माटीर स्वर्ग पई बेस्ट डायरेक्टर हिसाब रे स्टेट फिल्म अवार्ड मिलिथिला माने रखिबे। जदि बेस्ट एक्टर कथा कइबा ताहेले मिहिर दास पिला माने सेही समय रे बेस्ट एक्टर मिहिर दास पाइथिले माने रखिबे। तो राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने, व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्दर्न डिवीजन। नॉर्दर्न डिवीजन रो हेडक्वार्टर केउटी पिला माने रखिबे संबलपुर पिला माने संबलपुर माने रखिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने, अनुपा बारला, वीरेंद्र लाक्रा, प्रबोध टिकरी आर एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट ओडिशा। ओडिशा रो केउ खेल रे एमाने जड़ित पिला माने। ओडिशा रो केउ खेल रे एमाने जड़ित माने रखिबे पिला माने फील्ड हॉकी। हॉकी खेल रे एमाने जड़ित मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने रखिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द पद्म विभूषण अवार्ड फ्रॉम ओडिशा। ओडिशा रो प्रथम किए
ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ? କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ। କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ମନେ ରଖିବେ। ତ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ପାଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଆର୍ଟ୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ ପାଇଥିଲେ। ତ କେବେ ପାଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ 2000 ମସିହାରେ। 2000 ମସିହାରେ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କିଏ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ? ମହାଦେବ ଆୟର ଗଣପତି। ମହାଦେବ ଆୟର ଗଣପତି ପ୍ରଥମ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ତ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଯଦି ପଚାରିବ ତାହେଲେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ପାଇଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ପାଇଥିଲେ। ତ କେବେ ପାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ? 1954ରେ ପାଇଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କିଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ? ତ ଏଇଟା ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ପାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ତ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଯଦି ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ପାଇଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ କେବେ ପାଇଥିଲେ? 1955ରେ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। 1955ରେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ? କେବେ AIIMS ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କେବେ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? କେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ? 2012 ମସିହାରେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଓମେନ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ରିସିଭ୍ ଦ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଯିଏକି ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ? ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ପ୍ରତିଭା ରାୟ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଭାବରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ? 2011 ମସିହାରେ। 2011 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଭାବରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ମୂର୍ତ୍ତିଦେବୀ ଆୱାର୍ଡ଼, ପ୍ରଥମ ମହିଳା କିଏ ମୂର୍ତ୍ତିଦେବୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି। ତ କେତେ ମସିହାରେ ମନେ ରଖିବେ? 1991ରେ। 1991ରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୂର୍ତ୍ତିଦେବୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ହାଉ ମେନି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି? କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ? 30ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି। 30ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଡିଭିଜନ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, 3ଟି ଡିଭିଜନ ରହିଛି। 58ଟି ପିଲାମାନେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ରହିଛି। 58ଟି ମନେ ରଖିବେ। 58ଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ରହିଛି। ବ୍ଲକ ରହିଛି ପିଲାମାନେ 314ଟି ବ୍ଲକ ରହିଛି। ତହସିଲ ରହିଛି ପିଲାମାନେ 317ଟି ତହସିଲ ରହିଛି। ଏଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ପିଲାମାନେ 6234ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଡିଭିଜନ ରହିଛି ପିଲାମାନେ 3ଟି। କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଭିଜନ, ନର୍ଥର୍ନ ଡିଭିଜନ, ସାଉଥର୍ନ ଡିଭିଜନ। ତ 3ଟି ଡିଭିଜନ ରହିଛି।
58ଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ରହିଛି, ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ 314ଟି ରହିଛି, ତହସିଲ ରହିଛି ପିଲାମାନେ 317ଟି ତହସିଲ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ପିଲାମାନେ 6234ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ତ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ହାଉ ମେନି ଡିଭିଜନ୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଡିଭିଜନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? କେତୋଟି ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ? ତିନୋଟି ନା? ତିନୋଟି ଡିଭିଜନ୍ ପିଲାମାନେ, ତିନୋଟି ଡିଭିଜନ୍ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଭିଜନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନର୍ଥର୍ନ ଡିଭିଜନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାଉଥର୍ନ ଡିଭିଜନ୍। ତ ତିନୋଟି ଡିଭିଜନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଭିଜନ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କଟକ, ମନେ ରଖିବେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଭିଜନ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କଟକ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଥର୍ନ ଡିଭିଜନ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସାଉଥର୍ନ ଡିଭିଜନ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ତ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଭିଜନ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଟା? ମନେ ରଖିବେ କଟକ। ତ ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତ ତିନୋଟି ଡିଭିଜନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଭିଜନ୍, ନର୍ଥର୍ନ ଡିଭିଜନ୍, ସାଉଥର୍ନ ଡିଭିଜନ୍। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଭିଜନ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି କଟକ, ନର୍ଥର୍ନ ଡିଭିଜନ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସମ୍ବଲପୁର, ସାଉଥର୍ନ ଡିଭିଜନ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଟା? ଏରିଆ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ମନେ ରଖିବେ। ଯାହାର ଏରିଆ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 10,418 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର, ମନେ ରଖିବେ। ଯାହାର ଏରିଆ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 10,418 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା, ଯାହାର ଏରିଆ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 1,668 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଏରିଆ ଅନୁଯାୟୀ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ପପୁଲେସନ୍ ଯଦି କଥା କହିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଉ ପପୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଓଗଡ଼, ମନେ ରଖିବେ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଦର ନେମ୍ ଅଫ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ସୋନପୁର ନା ସୋନପୁର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ହୁଇଚ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଡଜ୍ କୋରାପୁଟ ଫଲ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ? ତ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲାମାନେ, କୋରାପୁଟ ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଉଥର୍ନ ଡିଭିଜନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ସାଉଥର୍ନ ଡିଭିଜନ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ସାଉଥର୍ନ ଡିଭିଜନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଭିଜନ୍? ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଭିଜନ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିଭିଜନ୍ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଟା? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ କଟକ ନା? କଟକ ପିଲାମାନେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ
नॉर्दर्न डिवीजन रो हेडक्वार्टर कोटा नॉर्दर्न डिवीजन रो कोटा हम पिला माने हेडक्वार्टर मन रखिए पिला माने संबलपुर ना संबलपुर पिला माने तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने तो एबे देखिबा साउथर्न डिवीजन रो हेडक्वार्टर कोटा मन रखिए ब्रह्मपुर ना ब्रह्मपुर पिला माने साउथर्न डिवीजन रो हेडक्वार्टर हो ब्रह्मपुर। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स द बे ऑफ बेंगल केउ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करूची पिला माने बे ऑफ बेंगल सहित केउ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करूची बे ऑफ बेंगल सहित मन रखिबे पिला माने केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट गोटे ही बॉर्डर शेयर करूची बे ऑफ बेंगल सहित मन रखिबे केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर छत्तीसगढ़ आम ओडिशार केतोटी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करूची छत्तीसगढ़ सहित केतोटी पिला माने मन रखिबे 8टी डिस्ट्रिक्ट मन रखिबे 8टी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करूची छत्तीसगढ़ सहित मन रखिबे। तो केउ केउ डिस्ट्रिक्ट मन रखिबे पिला माने गुटे होची पिला माने बरगढ़ तापर रहिला पिला माने झारसुगुड़ा तापर होची पिला माने कलाहांडी तापर रहिला पिला माने कोरापुट तापर होची पिला माने मालकानगिरी तापर होची पिला माने नवरंगपुर तापर रहिला नुआपड़ा तापर रहिला पिला माने सुंदरगढ़। तो 8टी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करूची पिला माने छत्तीसगढ़ सहित मन रखिबे बरगढ़ ही गला झारसुगुड़ा कलाहांडी कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर नुआपड़ा सुंदरगढ़। तो यही 8टी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करूची छत्तीसगढ़ सहित मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पिला माने। तो एबे देखिबा हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा बॉर्डर आंध्र प्रदेश ओडिशार केतोटी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करूची पिला माने आंध्र प्रदेश सहित केतोटी डिस्ट्रिक्ट पिला माने मन रखिबे पिला माने 5टी डिस्ट्रिक्ट मन रखिबे। तो एटा मध्य भेरी इंपोर्टेंट पिला माने तो 5टी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करूची आंध्र प्रदेश सहित। तो केउ केउ डिस्ट्रिक्ट मन रखिबे पिला माने मालकानगिरी कोरापुट तापर रहिला पिला माने रायगड़ा तापर रहिला गजपति पिला माने गजपति तापर रहिला गंजाम। तो 5टी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करूची आंध्र प्रदेश सहित मन रखिबे मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम मन रखिबे। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पिला माने। तो एबे देखिबा पिला माने केउ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करूची पिला माने झारखंड सहित तुम मानकर केतोटी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करूची पिला माने केतोटी पिला माने कोटा राइट आंसर केतोटी मन रखिबे पिला माने 3टी डिस्ट्रिक्ट पिला माने 3टी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करूची झारखंड सहित मन रखिबे केउ केउ डिस्ट्रिक्ट मन रखिबे पिला माने गुटे होची पिला माने सुंदरगढ़ आ गुटे होची केन्दुझर आ गोटे होची पिला माने मयूरभंज। तो 3टी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करूची पिला माने झारखंड सहित मन रखिबे। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पिला माने। तो एबे देखिबा पिला माने तो आम ओडिसा रे केतोटी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करूची वेस्ट बेंगल सहित केतोटी पिला माने मन रखिबे केवल 2टी डिस्ट्रिक्ट पिला माने 2टी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करूची वेस्ट बेंगल सहित केउ केउ डिस्ट्रिक्ट मन रखिबे पिला माने गुटे होची बालेश्वर आ गोटे रहिला पिला माने मयूरभंज। तो केवल 2टी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करूची वेस्ट बेंगल सहित मन रखिबे। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने हु वाज द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा बिफोर इंडिपेंडेंस स्वाधीनता पूर्व लास्ट चीफ मिनिस्टर किए थिले पिला माने स्वाधीनता पूर्व लास्ट चीफ मिनिस्टर किए थिले
किए थिले पिलामाने मन रखिबे पिलामाने हरेकृष्ण महताब मन रखिबे हरेकृष्ण महताब स्वाधीनता पूर्व लास्ट चीफ मिनिस्टर थिले मन रखिबे। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिलामाने नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा बिफोर इंडिपेंडेंस। स्वाधीनता पूर्व आम ओडिशार लास्ट गवर्नर किए थिले पिलामाने स्वाधीनता पूर्व आम ओडिशार लास्ट गवर्नर किए थिले मन रखिबे पिलामाने चंदुलाल माधवलाल त्रिवेदी थिले मन रखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट पिलामाने मन रखिबे। तो बिफोर इंडिपेंडेंस फास्ट गवर्नर किए थिले बिफोर इंडिपेंडेंस फास्ट गवर्नर किए थिले मन रखिबे पिलामाने सार्जन ऑस्टिन ओबाक थिले। स्वाधीनता पूर्व प्रथम गवर्नर किए थिले सार्जन ऑस्टिन होबाक थिले। तो यहाँ पचारि पिलामाने लास्ट गवर्नर बिफोर इंडिपेंडेंस लास्ट गवर्नर होउछि चंदुलाल माधवलाल त्रिवेदी मन रखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट पिलामाने। जदि आफ्टर इंडिपेंडेंस जदि पचारिबो ताहले कैलाशनाथ काटजू हेबो कैलाशनाथ काटजू हेबो पिलामाने। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नर किए थिले ना कैलाशनाथ काटजू। तो मोस्ट इंपोर्टेंट। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा। आम ओडिशार कैपिटल कोडा पिलामाने आम ओडिशार कैपिटल कोडा पिलामाने मन रखिबे भुवनेश्वर ना भुवनेश्वर पिलामाने। तो केबे करागला तो आगरे कटक थिला पिलामाने तो केबे आम ओडिशार कैपिटल करागला भुवनेश्वर को मन रखिबे पिलामाने 19 अगस्त 1949 मसीह मन रखिबे 1949 मसीह आम ओडिशा कैपिटल करागला भुवनेश्वर को मन रखिबे 19 अगस्त 1949 मसीह। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने व्हिच इज द लार्जेस्ट सिटी इन ओडिशा। आम ओडिशार सबुठारु बड़ सहर कोटा पिलामाने आम ओडिशार सबुठारु बड़ सहर कोटा पिलामाने भुवनेश्वर ना भुवनेश्वर पिलामाने मन रखिबे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। जदि सेकंड लार्जेस्ट सिटी हो कटक यहाँ हूँ कटक हूँ सेकंड लार्जेस्ट सिटी पिलामाने मन रखिबे। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। तो ये देखिबा पिलामाने व्हाट इज द स्टेट मामल ऑफ ओडिशा। तो आम ओडिशार स्टेट एनिमल कोटा पिलामाने कोटा संबर डियर ना संबर डियर पिलामाने। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो ये देखिबा पिलामाने एटा हूँ लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ ओडिशा। तो यहाँ हूँ पिलामाने आपण मानक पई होमवर्क रहिला। तो यार आंसर कमेंट रे निहाती जणेबे। थैंक यू पिलामाने।